Car City. Hello guys, welcome to my channel. Kana guys, kay padung na jud ko na sa Car City. So nag-tracking ko, nagsakay kog bus karon. So daghan kay kog mga nakahalubilong nga tao. Char. So daghan inoon dili kayo traffic. So daghan kay mayog kanang nagian nga simbahan. Napay mga bukid-bukid. So dili sad kayo sa ron, nindot sad kayo rong panahon na kay dili sa kay. So nakalingkod ra jud ko kay naa magoy time nga. So Senior San Vicente Ferrer, nakaagi jud in town ko sa Pitalo guys. Nakampo jud in town ko nga safe ko nga maabot sa akong padulungan og akong mga kasakay pod, no. So daghan kayo mga kahoy-kahoy diring dapita, no. Daghan kayo na mga akasya. Makaagi mi sa San Fernando ron kay daghan kayo akasya didto So daghan sa kayong saging. Nindot sa kayong mga talanawon diri. Diri nga eskwelahan may kuana ni San Fernando nam siguro ni na eskwelahan. So kanang nag-eskwela diha pag amping in taon mo o pagtarong taon mo eskwela kay dili lalim nga walay grado ka, no. Notre Dame. So naami sa Naga na mao ni ilang church sa Naga. Dili ni sa Naga, sa San Fernando pa ni nga church. Sorry, nasayap lang ko. Nagtarong taon mo eskwela guys kay lisod kayo, no, nga wala kay grado, dili ka kabaw mo basa, masuwat, unsaon naman lang nimo pagsabot. Mao na nga mintas napay panahon mo eskwela jud ta. So kaagi may og dagat diha guys. Nindot kay tanan lang dagat basta makakita kay kog dagat ganahan kay ko maligo. Hangol kay kog dagat. Nindot sa kayang view diri sakay na ko ang tricycle guys padung sa Car City Municipality. Tanawa gigaydan ko aning tricycle ni kuya nga ari kaagi ana then adto ka dito lusot. Mao na siya, tanawan niya guys. Gigaydan ko anak ni kuya hapit na jud mi naabot sa municipality. Mao na mi siya nga lugar guys. Mahadara siya. Mao ni ang nakapalibot karon sa City of Car guys. Tan-awan nindot kayo ilang view diri. Dako pa jud kayo og lugar. So welcome to City of Car. Thank you for watching guys. So tan-awang nice view kayo.